Bonjour, peuple de Dieu, Jambo, taifa ya Mungu, mbote libote ya Nzambe. Good day, people of God. Ni mie General Olivier Baranza kunita nzamani, General Olivier. Izanga General Olivier, ndenge babando benga ngai. C'est moi, Général Olivier, comme on m'appelait avant. It's me, General Oliver, the way they were calling me before. Leo minakuya kumbele ya taifa ya Mungu. Aujourd'hui, je viens auprès du peuple de Dieu. Lelo na ye liboso ya bana na Nzambe. Today, I just come in front of people of God. I have a testimony. Nazana témoignage moko eza très capital. Niko na témoignage moya iko vraiment capital. J'ai un témoignage. C'est vraiment très capital. Je vais essayer de mélanger toutes les 4 langues. Si possible, par la grâce de Dieu, ça ira. Mina kuya leo kuleta témoignage. Mina sema mzuri baranzo nitaka General Olivier, fondateur wa Armée de l'Éternel Munamibi. Ilikuwa de branche Chumeb na Rundu. Na swakop kurukuyaka tu groupe à prière. Ezanga General Olivier ndenge babando benganga Kala, fondateur ya Armée de l'Éternel na Namibi. Ezalaki na Chumeb, branche liboso ya mibale, ezalaki na Rundu, na Swakop ezalaki groupe à prière. Donc, it's me, General Oliver, the founder of Army of God Ministry in Namibia. The first church was started in Chumeb, and the second one it was in Rundu, and the third one it was in Swakopmund. Yeah, that was just in house of prayer. Leo jina yangu shakubadilika, ina tena General. Jina yangu shakuya ni Olivier Sacré. Kwa neema ya Mungu, Mungu anabadilisha jina yangu. Lelo nazali susu baobenganga lisusu General Olivier te, bazobenganga Olivier Sacré. Na par la grâce de Dieu, bazobenganga bongo, Nzambe a changé kombo nanga. Aujourd'hui, on m'appelle plus Général Olivier. Aujourd'hui, on m'appelle Olivier Sacré. Par la grâce de Dieu, l'Éternel a changé mon nom. Today, they are not calling me anymore General Oliver the way they were calling me before. But now, God, by His grace, He changed my name. They are calling me Oliver Sacré. Oliver Sacré mean holy. And I will start from there. Why they are calling me Oliver Holy? Mitanza pale pourquoi beko nanita Olivier Sacré? Nakoba donc nazo bandela awa pourquoi bazo benganga lelo Olivier Sacré. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi on m'appelle aujourd'hui Olivier Sacré. Mie mirikuya mtumishi wa Mungu, Mungu arinitaka, minanzo mtumikia Mungu. Na Mungu na kisi miritoka Mukongo minenda Zambi, nafanya inane natoka Zambi minenda Namibi. Kwa neema ya Mungu ni kule Mungu arenda kuninyanyua, kanisa nafunguriwa, minanzo tumikia Mungu, mubyakweri mkutema muboka ya Mungu. Biraza kuevoluwe mzuri muboka ya Mungu na kutumikia Mungu mwaki na mkweli. Leo minakuya kumbele ya taifa ya Mungu njua kusema bile bintu birinifikia mu maisha mu parcours ya kutumikia Mungu jusqu'aujourd'hui. Mungu leo kwa neema yake, kwa huruma yake ananishange njina. Na ye liboso na bino ko ebisa bino bana Nzambe libota Nzambe. Ndenge lelo komo nangwe changer na bimaka awa na Kongo na ke Zambi na salaka inane na bimi Zambi na ke Namibi kuna Nzambe par sa grâce
église ebandaki kuna na Namibie na banda kosala nzambe kotambola na sanctification na kotambola kobanga nzambe. Il y a des témoignages en Namibie, il y a les gens ceux qui me connaissaient, les gens à qui on partageait peut-être même foi ensemble, baza ebele ba oyo ba ebi la façon que je servais l'Éternel, ebele basi bakenda mikili ya poto ba auto bando évoluer na bango na Namibie. Il y a tant de gens à qui on partageait même foi. Aujourd'hui, ils sont en Amérique, en Europe, partout au monde. Et donc, bah, ce sont les gens qui peuvent témoigner la façon que je marchais avec Dieu, la façon que je servais Dieu, dans l'humilité, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. And today, I want to say something about my testimony, how I started with God. I left DRC Congo, I went in Zambia, I was in Zambia almost 1 year. And from there, I went to Namibia. It's where really I spent so many times, many days, many years. It's where the Lord, by His grace, He started ministering the church. And it's where I was ministering. I was fearing God and walking in sanctification and preaching true gospel without doing anything. Kulikuya ta moya bya kuchangana ou bien bya kuya proche na bantu bengine. Cela veut dire ba pasteur bengine bale trukutana nabo en tant que nous tous nous sommes des pasteurs, tout on a fait des amitiés ensemble avec ces gens-là. We just make friendship with all those people, pastors, apostles, evangelists, bishops, so on, and we make friendship and we start to sharing the same faith. I mean the same faith. We start sharing, and then later on something happened, and the way I cannot blame anybody according how I change, how to walk or to serve the Lord. I was fearing God, and then later on I could not fear the Lord anymore. I start doing funny things, means going out of ladies, sleeping around of ladies. Even church members, sleeping of church members. I start doing all those dirty things. I make the church of God to be unclean through my fault, through maybe the way I was having some of other people that was next to me, and they just transfer their virus to me so that maybe, I cannot fear the Lord anymore. And even I sin, and I'm not seeing like this is a sin, but I know it's a sin. When I'm in pulpits, I'm ministering, and I can tell people not to do ABCD. That is a sin. But myself, I find myself doing the thing that I'm telling people not to do it. It's like I become a bridge to those people to arrive to the Lord, and myself, I remain behind. I cannot go further because I was a sinner. I was not walking in sanctification any longer. Kurukuya wakati moya kuchangana na banduku bali tunakutana kule ba pasteur ba nini du fait que milikuwa nabo pamoja, mina kwa jikuta mishtembete na muboka ya Mungu. Parce que mishezi ku blame muntu asema noni muntu fulani marshi yake ou bien kozeri, ukifanya hivi haina mubaya, ukifanya hivi utezi kulomba buluma. Shezi ku blame muntu parce que na mimi mwenyewe miripenda muntu atasema na kinwa mekweka en pratique, ni mimi reka en pratique. Minaanza kutembea mubaya, kulala na ba sœur, donc sana busharati bunapita infa mina fa busharati, donc ikusa porta busharati nafunguka. Mina nzofa busharati bumoya wa niveau mwa ya yulu atana ba toto kanisa, donc
Hakuna kukontrole. Partout kuna pita uko na copine. Partout kunendo kuna copine. Ezalaki na temps moko nabimi kofanda na basali ya Nzambe mosusu tutu namoni lolenge nene na bando servi Nzambe ezalaki lolenge ndenge wana lisusu te. Na bando na pengwi ko na bando sala makambo oyo mwana ya Nzambe epi makambo oyo serviteur de Dieu akosala te. Parce que nous soki toyambaka Yesu Christ comme Seigneur et Sauveur, to bongoli motema, to bande kosalela Nzambe, il fallait totika makambo nyonso akala. Mais natika ka makambo akala, mais du fait que non donc na fongoli porte pona kosala ekobo masumu. Donc ngai na komi musumu ki. Ngai na komi mutu moko ke Nzambe atiki. Parce que Nzambe aza saint. Oyo akosalela ye, oyo akolanda ye, fallait alanda lokolo ya Nzambe, azala pe saint. Azala parfait. Mais nazalaki lisusu ndenge wana te po masumu eleki kolala na basi, donc impudicité, adultère, na bando sala makambo nyonso wana. Nzambe atika ngai. Mais je servais l'Éternel puissamment. Babando bengaka ngai partout na okende kote ya liloba Nzambe. Kurukuya wakati moya mina potea tu, mina potelele. Kwa neema ya Mungu, je me souviens kwa mu 2013, c'est 2012-2013, mina fika mu Kinshasa, vile Mungu alikuwa sho nyanyua mu Kinshasa sana, ndikuwa bantu ariniwa mu Kinshasa, njua makashi miranzo faya Mungu. Bana nyinvite kukanisa mwa Mulemba. Shita ta ile kanisa, bana nyinvite mukanisa nyende ka prêcher, minenda ku prêcher. Le même dimanche bushiku mina lala, mina shikia sauti kunanyoesha désormais auta prêcher tena sauti ya Mungu jusque ya nouvel ordre. Mina shutuka parce que j'étais toute seule, munyuma mina shutuka. Mina ngaria y avait personne. Mina shaboka, mina tremblé, mina transpiré. There is a time I found myself in DRC, in Kinshasa, in our capital. I went there, and one church invited me one Sunday to go to minister to them. So I went there. I preached the gospel. I ministered. The same Sunday, in the night, I was sleeping, and I heard a voice. The voice was telling me to stop ministering, to stop preaching the word of God. And I was afraid. And I wake up, I stood up, I was just alone in the room. And I was shivering. I was sweat because the voice was so strong, said, you will not stand anymore to minister until the Lord is going to tell you to minister. Ezalaki na ta moko na Kinshasa, na mikuti na 2013, na zaki na Kinshasa. Église moko songolo ebengaki nga na kende prêcher. Tango na ke kuna. Maintenant, même dimanche, butu tango na lali, na yoki mongongo, ezo ebisanga, na stoppé ko prêcher jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre. Na lamuki na bangi na bando tremble na zaki nga moko na nani na. Ezaki na binza pigeon, na bando tremble nga moko. Je me souviens, j'ai préparé le voyage pour l'Europe. Nabando ça là-bas procédure pour aller en France. Il y avait un moment, je suis parti à Kinshasa. Comme à Kinshasa, Dieu m'avait élevé. Mon nom était célèbre. Il y a une église, le pasteur m'a invité d'aller prêcher à Lemba. C'était à Lemba. Un certain dimanche, je suis allé à Lemba pour prêcher l'évangile. Et le même dimanche, la nuit, quand je dormais, j'ai entendu une voix qui me disait ne prêche plus until jusqu'à ce que Dieu va t'accorder encore de prêcher. J'étais toute seule dans la chambre et je me suis réveillé. Donc je tremblais là, j'étais toute seule, je tremblais, je commençais à transpirer, je ne sais pas quoi faire.
Et le lendemain matin, qu'est-ce que j'avais fait? J'ai enlevé la SIM dans mon téléphone et j'ai acheté une autre SIM. J'ai remplacé, j'ai changé parce que comme beaucoup de pasteurs m'appelaient, me contactaient pour aller prêcher tout. Du coup, j'ai changé parce que je ne voulais pas que ce pasteur puisse me joindre. Ou bien que je sois en contact avec tout ce pasteur. Alors j'ai changé la SIM. Alors je suis resté, je ne prêchais plus. Alors je suis resté comme membre simple. Donc je peux aller à l'église, je ne peux pas dire je suis pasteur, je peux me mettre là où il y a les gens, au milieu des gens, je me mets là, je suis aussi la prédication. Donc comme quelqu'un qui n'a jamais prêché. C'est la façon que j'ai commencé à me comporter. It was a time, now you know what's happened. I stopped ministering, and next day in the morning, I just take out my SIM card. I change my SIM card, my number, because I knew some of the pastors that I was in touch, they've been calling me, maybe to go minister, so on. The problem, I just said, I need to change my SIM card to have another number so that they cannot reach me. Even they try to call, they cannot reach me. I changed my number. And then when I go to church, I become like a church member. I don't want, even I change the area, the church. So I start going to church where pastor doesn't know me, anyone doesn't know me. When I go there and I become like a church member, I'm just sitting where there is people listening to the word of God and the praising and worshiping. Because the Lord told me to stop. So I need to obey. I must obey. The owner of the owner of the work told me to stop. I stopped. Kulikuwa wakati mimi nilikuta mkishasa. Baranza kunitaka dimanche mwa bananita nyende nikahubiri sauti ya Mungu. Pale mirendaka kubiri ilikuwa dimanche mulemba minesha kubiri. Bushiku meme jour. Mina sha sauti. Inanyonesha sa Olivier kwanza leo acha kubiri sauti ya Mungu. Mina shutuka, mina zo tremble, milikuwa mimi mwenyewe naanza kutremble, mina transpirer. Busubui, qu'est-ce que j'avais, ile milifanyaka, mina tosha carte SIM, mina tupa, mina uza SIM ya sasa, mina eka pase shikupendake ba pasteur, banze kunita, hivi na hivi, nikuwe na contact nao. Na mina change na kanisa, mina nze na kanisa tu moya hivi, ilikuwaka kote ya Ipen kule. Mina nza kwenda kule kanisa, abani yue kanisa moya kiloko, mine kala na mi banifundisha, tout bananibea comme frère, mine rifichika. Parce que mwenye kaji alisema nisitumike tena. Ye mwenye aliyua pourquoi alisema nisitumike, parce que kutumika kwangu akukwe kwa bien tena. Kutumika miringisha buchanja, miringisha busharati. Ile shikufanye ni kuiba makuta munchina ya Mungu. Kusema no, Mungu anasema leta makuta. Oh no, seme bile bintu bya buchafu shikubifanyake. Ile ilinitosha mu presence ya Mungu, ni paka mambo ya banamuke. Ndio nitosha mu presence ya Mungu. So, you know, there is some of other thing I didn't do it. Like asking money. When I'm ministering, asking money to the people of God, no, you must seed this one and God will bless you. You must give this man this amount, God will bless you. You must give fridge like others, they always do. You must give me that car. I never do. I never does those things. In that area, I never do this such a thing. So the thing that separated me and my Creator, it was just ladies' issues. Sleeping around with different ladies, fornication. I can just go straight forward. It's what separated me with God. But I found myself, I'm ministering, I'm preaching the word of God, but I'm not right with God Himself, the owner of the work. I'm not right with Him. So the Lord decided to stop me. You know, that is the reason. Or that is the thing. If you are called by God,
No matter what, the Lord is going to protect you. No matter what, the Lord cannot allow you. You are serving Him, and at the same time you are dating His temple, or you are dating yourself. You are making yourself unclean in God's eyes, because Him is holy. When you must serve the Lord, you must be also holy. Mina cha kutumika kaja Mungu na tiki ko sala musala nzambe na bando kende lokola membre kaka. J'ai stoppé à prêcher l'évangile. J'ai choisi une église, c'était kaka na kini kuna na ipen na bando kende na église wana comme membre na bando te ya lisusu te na fandi kuna ba ebinga te, parce que j'avais obéi à la voix de Dieu. Je ne voulais pas continuer parce que lui-même, le propriétaire du champ, m'a dit de stopper, de ne plus travailler dans son champ. Alors j'ai obéi et j'avais stoppé immédiatement, et je commence à aller juste comme membre kaka à l'église. C'était comme ça. Regardez, depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, je ne servais pas l'Éternel. Même l'église en Namibie, je partais juste peut-être pour voir comment il évolue, peut-être pour 1 mois, 2 mois, et je rentre en Europe. C'était comme ça. Même prêcher, peut-être je peux prêcher même 2 fois, et puis dès que les gens sachent que non, General is around, tu vas voir non les membres ba oba kenda omoni bazongi ba membre bale barenda konona banarudi. Mais je crois que tumika kaja Mungu tena, mina katala na ma invitation, mina katala biote, kwani mimi kwa natembea mubaya mubuchafu. Mita soma mbele Bible, je ni continue. Ta soma mu Matthieu chapitre 7 verset 21. La Bible dit, c'est ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de cieux, mais celui-là, je m'excuse, problème de vue, dans le royaume de cieux, mais celui